So berapa lama sini teacher? Macam biasalah 24 hours sebab you know lah penat I buat modul ni, and of course I nak bagi special price untuk existing student and also pada siapa yang berjaya mendapatkan link ni, sebabnya I tak open to public kan. Siapa yang tahu tahulah, yang tak tahu tu maybe kena beli bila dah back to normal price, but too bad. Tapi this is actually one of my appreciation for you guys yang dah pernah support I daripada dulu. Dah 3 tahun I ajar tau, 3 years. And now it's my time to give back lah dengan early bird ni. So sorry kalau I tak boleh nak bagi lower price, sebab for me ilmu yang I share ni very very valuable, and for me you boleh pakai sampai bila-bila. And macam biasalah 24 hours saja. So once 24 hours tamat, please jangan cakap dengan teacher extend please. I really cannot. Alright, sebab I have to keep to my promise. Jadi kat bawah ni je untuk you nak teruskan buat payment. So you decide whether you nak beli Facebook Ads Basics 101 ataupun Facebook Ads Sales Funnel, ataupun you nak beli combo sekali, tak ada masalah, up to you. But remember, once sales tamat, semuanya akan back to normal price. So I can't wait to see all of you dalam group Facebook Rahsia yang kita dah cerita tadi. Alright, so act now and you guys akan dapat. After you purchase, please wait 24 hours, 24 to 48 hours lepas sale tamat, dan only I akan hantar, because I nak close, I nak check semua the payment, semua go through ke tak, and everyone will get. Jangan risau, jangan panik, I akan hantar pada semua orang yang purchase. Alright, so jangan tunggu lagi, 24 hours starting from now. Good luck everyone, and I'll see you guys soon kat dalam Facebook group kita.